से समर्थ आम समस्तंकर पिता को स्मरण रे रखी आजिर जो वेद मंत्रर उपदेश को आमे ग्रहण करिबा पई चेष्टा करिबा। आजिर वेद मंत्र यजुर्वेद छठा अध्याय 35वां मंत्र रे प्रभु पुणी से पारिवारिक सुख केमिति हेब से विषय रे आजी द्वितीय मंत्र एटा ए विषय पुणी कहउछंती कि हे पत्नी पत्नी स्वामींकर स्त्री परमात्मा का निर्देश रहउछि कि आपण पत्नी बलयुक्त अटंती। आपण का शरीर आत्मा ओ मन ए समस्त आत्मबल शारीरिक बल मानसिक बल याकू दृढ़मना करि दियंतु याकू सुदृढ़ करि दियंतु जेउथिरे आपणकर नीति निर्धारित है दृढ़ है जाऊ आउ केवल से रीति नीति रे ही चालंतु। जदि सुखी हेबार अछि ताहले गोटिए मात्र उपाय कि सुख को देई पारिबा नहीं पारिबानी अर्थात सुख जो जिनिसटा से सुख को अन्य को आमे देवा ओ अन्य माने आमको देबे। एठारे गोटिए छोट कहानी रूपरे कुहा हुए कि प्रथम रे अमृत बाहरी नथिला जेतेबेले आमर देवता आउ असुर समुद्र मंथन कले मेरु पर्वत को बासुकी नाग द्वारा से माने टणा ओटरा करिकिना मही बिलिला भली ए समुद्र को मंथन कले ए संसार को मंथन करा हैला। सेथरे देखा गला कि प्रथम रे विष बाहरी थिला सेई कर्म सेई साधु कर्म सेई सत् कर्म आमे माने प्रत्येक दिन करी चलीछु प्रथम रे विष बाहरिबो आउ ताकू से स्त्री ओ पुरुष मध्यरु जने शिव हेबो। से विष को ताकू आत्मसात करिबा को पड़िबो जनहित पाई लोकंक मंगल पाई असुर माने ओ एपटे देवता माने दी जनकर मंगल पाई जने शिव सेई हलाहल विष को निश्चित भावरे आत्मसात करि देबाकू पड़िबो नहेले नहेले सेई समुद्र मंथन आगकू जीवनी। देवता ओ असुर पुणी समुद्र मंथन कले विष बाहरिला परे अमृत बाहरिला आउ अमृत बाहरिला परे से दिजन लड़ाई करिया पई लागिले कि नाई अमृत को मु नेबी। देवता कहिले अमृत को मु नेबी असुर माने भी कहिले अमृत को आमे नेबू। विष बाहरिला बेले केही कहनथिले आमे नेबू विष बाहरिला बेले तुमे निय सीए कहूची नाई तुमे निय। एई परिवार ए जो संजोगटा ठीक सेमिति आम भितरु जनकू अन्यर से समुद्र मंथन र बा ए जो परिवारटा गढ़ा हैला दुई जनक भितरे एथिरो किछि हलाहल विष बाहरी पड़िबो आउ जणे सेथिरे शिव हेबो हुए तो दी जन जाक शिव हेई पारंती
ଦି ଜଣ ଯାକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଶିବର ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବାଟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆଧାରିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶିବର ଅର୍ଥ ହେଲା କଲ୍ୟାଣକର। ସେଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣା କରି ସେଇ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମରେ ହେଇଥିବା ବିଷ ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ କିଏ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ କମିକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାଟା, ହଁ ମୋର ପତି ଏମିତି, ପତି ବି କହିବ ହଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଏମିତି। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଭରସା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ଆମେ ନିଜର ଆସ୍ଥା, ସିଏ କେମିତି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ, ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରଥମରେ ହେବା ଦରକାର। ବିଷ ପରେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ଅମୃତ ବାହାରିଲା ପରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସମାଧାନ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା, ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ନିଅ, ତୁମେ ଅଧେ ଅସୁରମାନେ ଆଉ ତୁମେ ଅଧେ ଦେବତାମାନେ। ଅସୁରମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆରେ ବିଷ୍ଣୁଜୀ ଆମର ବି ସପୋର୍ଟର, ସିଏ ତ କେବେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମେ ପୁରା ରାଜି, ବିଷ୍ଣୁଜୀ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲେ। ହଁ ଯେ ତୁମେ ଦି ଜଣ ରାଜି ହେଇଗଲ ନା, ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି କି ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଇ ହାତରୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦଉଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇ ଦିଆହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଦି ଲାଇନ କରି ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ଅସୁରମାନେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା, ଆପଣ ଦି ହାତରେ ଆମର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଠ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଅମୃତ ପାଇଲେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ତାପରେ ଅସୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଅଧା ପରସି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଅସୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୁଷ୍ୟ, ନିଜ କଟୋରୀରୁ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଠି ହାତ ବଙ୍କା ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ ଯେଉଁ ଅମୃତଟା ଥିଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଗଲା, ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଅମୃତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଜୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା କାଠରେ। ତ ପୁଣି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସିଏ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଦି ଧାଡ଼ି ହେଇ ପଂକ୍ତିରେ ବସିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ବନ୍ଧା ହାତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡୁଆକୁ ନିଜର ଅମୃତକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟକୁ ପିଏଇଲେ। ସିଏ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ତାର ଅମୃତକୁ ନେଇ ଏପଟ ଦେବତାକୁ ଏମିତି କରି ପିଏଇଲା। ସମସ୍ତ ଅମୃତ ଦେବତାମାନେ ପିଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଅମୃତ ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁଖୀ ହେବ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର 3
त्यक्तेन भुंजिथा एई कथाटा माने त्याग पूर्वक भोग करंतु एटा प्रभुंकर आ गोटे मंत्रर आदेश अछि। जदि परिवार रे उभय तेन त्यक्तेन भुंजिथा ताहेले सेमाने त्याग पूर्वक जदि भोग करिवे जणे आउ जनकु देबे आउ जणे सेई जनकु देव ताहेले कौनसी एमिति अप्रीतिकर परिस्थिति जोटा आजिर जुगरे हेई चालीछि ए जो डाइवर्स शब्द तलाक शब्द एटा संस्कृत रे काहे की मिलुनी तार कारण हैला एटा आबर कल्चर नुहे एटा आबर संस्कृति ही नुहे हो नथिला जीवन भर केवल गोटिए पति जीवन भर केवल गोटिए पत्नी रे आमे माने रहुथिले एमिति किए असुविधा करिदेला तो ताकू आमे दूर करि दौ नथिले एई कल्चर एहिटा सुदृढ़ भावरे चालीथिला तार मुख्य कारण हैला कि आम भितरे तेन त्यक्तेन भुंजिथा ताकू त्याग पूर्वक भोग कर निजे खाइबा आगरु अन्य को खुआओ त्याग करि दिया हैला एई गोटिए मात्र मंत्र जदि स्वामी आउ स्त्री धरिबे एई गोटिए मात्र मंत्र रे जदि चालिबे एटा निर्धारित है जीवो कि सेमाने देवता आउ एटा निर्धारित है जीवो कि सेई घरटा देवता मानकर बासरे स्वर्ग हे गला सेमाने तांको पिता माता को मध्य संतोष करि पारिबे सेमानकर छुआ बाचाळ हेबनी सुखदायी हेब एई समस्त परिवार स्वर्ग भावरे परिणत है जीवो ओ एई मर्त्यमंडल स्वर्ग भावरे गोटे आदर्श परिवार भावरे साई पड़िशारे भी विवेचित हेब प्रभुंकर एई आदेश को समस्तंकर धारणा रखी आज द्वितीय दिन कि परमात्मा आमको निर्देश करिसंती कि स्वार्थ त्याग पूर्वक निर्भीक भावरे भय स्वामी आउ स्त्री भितरे रहिबो नाही केही काहाकू भयभीत है जीवन अतिबाहित करिबे नाही एटा आजिर मंत्र रे व्याख्या हेछि प्रभु आदेश करिसंती आ प्रभुंको आदेश को आमे निश्चित भावरे पालन कले सेथिरे लाभान्वित हेबा एत्यो सबको